Welcome back to the channel, JDJ Family Channel. Don't forget to hit that like button right now and subscribe so you never miss any of our upcoming videos. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Kami udah drama ada gembira banget dan sudah keren. Nggak ya enak pak. Udah. Ini sudah keren. Tunggu loh. Pasir mayuhnya. Oke. Itu ada pasir mayuh. Lah sudah enak bulat. Ya oke. Oke. Udah begini. Apa tuh pasir deh? Mesti ka pangkara sida yang lari. Dari siku yang lari tadi siku. Siku kacumpa gay. Siku nya dari kami pegaya sida lari. Hey. Nya, Didi. Sida gereya. Itu. Nih namanya. Mesin tanya tadi. Sida kok main masuk dalam. Atau dek. Ya, ingat kan? Nak alok pedok. Ya, sudah kok main masuk dalam pas. Kami harus bertanya dulu. Hitam. Hitam. Jadi ketak putih ya. Ketak putih ya. Cuma
ketamit. Ya, nyok ketamit. Ketamit. Ketamit apa sih? Ketamit. Ini ketamit. Ya tuh ya. Tuh ketamit. Nih. Nah, tại Gramok kini. Ah, drama. Namanya Ah. kok ketam. Gramok ketam anak ketam. Ketam drama. Aku jumpa deh. Jadi aku jumpa deh ah. Ada siapa yang